لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بما هديتنا ورزقتنا وخلقتنا وفرجت عنا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما. أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
وإذا رأوا أطر في ثنائك سيدي غير الصلاة مع السلام السرمدي. قلبي وأشعاري وأفكاري حكت أني بغير محمد لن أقتدي. الشوق حركني بغير تردد، والشعر أبحر في غرام محمد. فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد. شرف اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره نكفى الهموم ونهتدي. وحبيبنا أوصى فهيا رددوا يا رب صل على الحبيب. إلا مؤمن. Only the mu'minun, only the believers will always stay in wudu. This is very, very important, right? You know, one of the reasons to go to Jannah, right, is that when you do wudu, anytime you pray to Sunnah, anytime you break your wudu, you do wudu. Anytime you break your wudu, you do wudu. بكل شر يا الله. اللهم احفظ بلادنا يا الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. خافك واتقاك واتبع رضواك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. طبيبي قريب هل سقامي تسمع؟ يقابلني يوم المقفى المشفع. أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع. محمد خير العالمين وسيلتي. أتاك خديم ضارع يتشفع. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أتيت بسنوي ثم أهلي وإلدتي ذراعا وحول الهاشمي نتجمع. وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يعمهم التشفيع أجمع. يا نفس أدركت الأماني فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع. فألقت عصاها واستقرت بها النار ونلت عينك لا إله إلا الله. لا إله لا إله إلا لم يروا سوى شخص محبوب به نتمتع. إبراهيم للشوق واحد فلست أفنيه ولم أكن أجمع. ومصطفى خير الخلائق أحمد به قلوب القلب يخشع.
That was nice, isn't it? Happy to see you. How you okay, I'm going to do out. La guitarra herera, anara herera. La yake hiji minani. La ngamina ko ben ya. Sinu sante ya diama. Han fana tabila la sangere. Ala domna. Awa kumanya. Ni re ya jare. Abo dar zera jina. Ren dara jina. Ne awale. Alhamdulillah. Ne beta. Okay. Ala ka hiji minani. Amina. Ala ka shini kele. Amina. Am kontane no. Aye la jukura sara ni mantara kana ni mansara. Ala ka jurumu ka fari. Ya rabu tara sega ke. Ala ka be ke yesini ya. Ala ku no bonala. Ala ku de ku sapoye. Kuna on koro nyogon bolo. Ali sa ambe to ko mi ya rabbi ala ka do fara ka. Se ala on fere na ala mo ke. Amina. Ala domna. Wana do ni. Allah jabatule. Allah masya. Allah hiji koda. Allah kehere. Allah bekare. Ejidenya. Allah kana mosito akuma. Allah bela jamiso. Allah tuwan loya. Allah deulanya. Allah beke selama bebe. Allah anjuru ya. Ambe bekala aligina nini. Allah aligina damu. Allah msejana. Allah domna. Amin.
Inshallah. Agala domna bin imam hashimi ila bara nyuma di ke fanda nyuma di nya saya bana hidiwa hijiba motere badena dia minna hijiba na hidiwa ila badena dia di ke bara nyuma di nya saya bana hidiwa esubana laila bewa to tene esubana laila esubana laila sambili mari kanyi subana laila la ya la subana laila subana laila subana ye subana laila sambili mari kanyi subana laila Filimindeno alunde me baitula la ilaha illallah masame ya tepesela la ilaha illallah jono anye wa misirila la ilaha illallah tatu kunyaro kengam pale mamba mara kwa maka firita neno tena ba mora maka la ilaha abisikina lula nene bangam pale ma la ilaha afarita neno la nene ba mora maka la ilaha illallah Muhammadu rasulullah la ilaha esabani muri baburi kala bono talunye la ilaha illallah Muhammadu rasulullah la ilaha ye arafa lolo makile ko la ilaha illallah la ilaha kambalema la ilaha wafana la kalula duwa wode mbona maka la ilaha wafana la kalula baraka bin kambalema la ilaha wafana musulu kunoro ke barahiji la ilaha illallah masame ya te perese la ilaha ni ma perese masame ya te korotola la ilaha illallah ange wa misrila la ilaha musliminde dulona ba majmala la ilaha illallah dulona ba ni kanisa la ilaha musliminde dulona ba ni furusa la ilaha kai furu mudura bulo maida da bulo la kwari kalimana seima donna ko beto tola rema la ilaha ai wona na bulo maida da bulo la kwari kalimana seima donna ko beto tola le boro la ilaha illallah Muhammadu rasulullah la ilaha illallah jono alunde me kalimana la ilaha illallah Muhammadu rasulullah la ilaha mbasali fana salila bono talunye la ilaha illallah yiji ka to ni lonenya la ilaha musliminde no lonna ba manuala la ilaha illallah jaga boto woloneye la ilaha musliminde no lonna ba manumabo la ilaha illallah ibi basali ko makuye julale di la ilaha londo idale julaya to kawakiyama la ilaha illallah basali ko makuye baralela la ilaha londo idale barashila kawakiyama la ilaha illallah Muhammadu rasulullah la ilaha asabani moni baburi kala bono taluye la ilaha ala setala la kurula bo makile ko la ilaha setala la kurula bo magem fako la ilaha ye arafa lolo magem fako la ilaha afaritane nutaba bora maka la ilaha misikina lula nene bankam vale mam fasali fo barahijin babana maka lem favora maka la ilaha afaritane lula nene bankam vale mam favora wangiji misikina lula nene babana maka la ilaha atatodi anage barahiji la ilaha ala fiini ana favora maka la ilaha ye to kunyaro fangam vale la ilaha
mala. La ilaha illallah. Anya kala ye kafala ye. La ilaha. Muslimin de no na bandi kudusa. La ilaha illallah. Kala ye katwala ye. La ilaha. Muslimin de no na ba manyumala. La ilaha illallah. Jiji keto wono nenye. La ilaha. Muslimin de no na bandi kanisa. La ilaha illallah. Jaga keto wono nenye. La ilaha. Muslimin de no na ba manyumala. La ilaha. Sabani mori ma bori kela ngambale ma. La ilaha. Ala mina tele saba ma tele ko. La ilaha illallah. La guru la bo ma gemfa ko. La ilaha. Swadu sumbu ba ngambale ma. La ilaha illallah. Swadu sumbu ba ngambale tene. La ilaha. Sabani mori ma bori kela bono tabiye. La ilaha. Fikiri sali ba bono tabiye. La ilaha. Ala safu sali la bono tabiye. La ilaha. La sara sali la ngambale ma. La ilaha. Ye araba no no matile bo. La ilaha illallah. Ye hotela wo fola ko kalanya silanya don yele yele. Wo yele wo ye fola. Ala ikina amira. Ala abla bijana. Ala don gaslamate. Ala na fulo dama. Ala di mana dama. Ala kende ya dama. Ala kana to kaba kunkalo. Ala samra do slamate sila. Kona manya batoko kila di jamu maka. Kona manya hiki ko kila badi jamu maka. Kona tora sukuma kila le jamu kanye. Bala kante karenya kante kila bale suku kanye. Asaidina walina, asaidina kirina, saidina walina kila badi suku maka. La ilaha, la ilaha, la ilaha kila di jamu maka. Namanya batoko, namanya hijiko kila bali jamu maka. Kona tura batuma kila bali jamu kanye. Namina tapnya rodene kila balo nyala maka. Awara kalila kila namuku kanye. Bala kante kali yankante kila bali suku kanye. La ilaha sayyidina walina. La ilaha kila di jamu maka. La ilaha. Asa tuche sigi kira fe on. Jadi fla. Aja fe. Jadi fla aja fe. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
mɔgɔ bɔla so kɔnɔ hali min yɛrɛ ma se yan mɔgɔ ŋɛni ɲɛ bɛ yen an bɛ dugawu bila la bɛɛ ye masa min ka ɲina yira n'a ka caman ba bila an si kɔnɔ ala m'o kɛ la an bɛɛ sigilen bɛ ala akira kɛnɛ de kan y'an digala sɛbɛn tɛ minnu bolo an k'a don cɛlamandonya la ala y'a sɛbɛn di a bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɛ kɔnɔnafili la kɔnɔnafili nɔgɔyabaga la ala y'a bɛɛ bɔ kɔnɔnafili la jamana ni gbɛrɛgbɛrɛ ko masubako ala y'an bɛɛ kisi a ma y'an digala an ka den minnu sɔrɔ k'u k'an kanden k'u kɛ silamɛ ye k'u kɛ layiritigi ye ala m'o kɛ la ndigi ɲuman la fɛn fɛn bɛ furu kɔnɔnafili la ala ye furu nɔgɔya bɛɛ ye fɛn fɛn bɛ denko kɔnɔnafili la ala ye denko nɔgɔya bɛɛ ye fɛn fɛn bɛ cɛko kɔnɔnafili la ala ye cɛko nɔgɔya bɛɛ ye ala an senɔ to yan ala kana an kɔnɔ to yan an bɛ siran min ɲɛ ala an kisi a ma an bɛ min ɲini ala a dan n'an baden sirama bɛɛ ma ala an senɔ to yan ala kana an kɔnɔ to yan hali bisa ala an don an jugu kalo dibi ala labanko ɲuman y'an fɛ ni n donna min na o ye yafa ma ala sini kɛnɛya d'an ma ala sɔrɔ ɲuman d'an ma ala hakili sɔrɔ jugu ala ka sɔrɔ ala kɛ masa ye ala hinɛ tagabagaw la ala o layɔrɔ suma ala cɛncɛn suma o ma ala kaburu dibi ma kaburu jama ta ala ta ka bɔ o ka min kɔni ala nɔgɔya an bɛna jɛ min ala nɔgɔya bɛɛ ala ɲɛ k'an taa l'o kɔnɔ ala an denw la ɲɛ ala kɛ silamɛw ye ala samara don bɛɛ sen na ala tugu b'a la ala ma bɔ Amin. Ala baraji. Amin. Amin. Jalan yang benar. Ala ko ala e jimi ala mo sai tala ko ma ala ki sa ki ko ma ala di ba we do a o min ay ganite ala e be bara ala antunyo ala ngo ke be sebete mi bo ala pa ke do de te mi bo ala de ba bara mi be fuluni na ala fu ba bara mi be so ko ala so na ala he di na ko dan be ala an be la kala ala an se tuwa gbere ala sutara bilifan bila ala an se an yɛrɛ ala kana an sɛgɛ mɔgɔ ye ala an juru mu bɛɛ ya ala ale dina dama sɔli ala amina mama e fɛnɛ dɔ la kɛ o taara de kamera dɔ kɛ sanogoja o ka dunga sabati fa sabati ala ka nɔgɔya amin ala ka haramu don ala ka samara don ala ka dunga faso ala ka dunga faso ne bana wala musa tɛmɛna ye no do dumuni kɛ fɔlɔ dumuni kɛ fɔlɔ an sigilen bɛ yɛrɛ min na ya rabi ala ka hɛrɛw caya ala ka amina ko nɔgɔya sini kɛnɛya di ala ka labanko ɲuman d'a ma ka hinɛ an ka banbagatɔw la ala ka yafa k'u bɛɛ ma ala k'an fatu silamɛya kan ala ka kafiriya nagasi an ta ni walitaw ya rabi ala ka barika nɔgɔya la fɛn fɛn bɛ fili sira kan ala k'u bɔ fili sira fɛ hakili ɲuman bɛ minnu na ya rabi ala ka dɔ fara olu ta kan ala k'an kisi jamana in gɛrɛgɛrɛ ma faamajugu ala k'an don kalo dibi la ala k'an kisi banajugu tɔɔrɔ ma ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye ala k'an kunnadiya kunangoya tɛ min kɔfɛ ala k'an sutura ɲɛ la ala ka limaniyaw di ala ka garijɛgɛ ɲuman d'a ma ala ka ɲinifɔw kɛ sɔrɔ an ɲuman nana ala k'an bɛɛ ɲuman segin ala kana kɛ kɛsu kɔnɔ su ye se amina rabi an bɛ k'an bɛ alaji fo n bɛ alaji fo k'a muso fo ne yɛrɛ ye Fofana de awɔ ne y'a min Fofana ye Fofana ka baramuso de ye ne ye ko n bɛ laji fo ala k'a ka hiji kɛ hiji minɛ ne ye ala k'a kɛ hiji minɛ ne ye ala ka juguw bɛɛ kafari ala k'anw yɛrɛ kɛ aja ye den min fɛnɛ y'a kɛ a bɔra nafolo min na ala k'a fɛnɛ ta kɛ k'a k'a ye ala ka ba caman bila nɔ la ala kana a ta yɔrɔ langoloya wala ka barika dun bɛɛ lajɛlen na ala kana an ka sɛgɛn kɔfɛ ala kana an bɔ hɛrɛw kɔrɔ ala kana hɛrɛw bɔ an kɔrɔ se amina rabi amina rabi kuma ɲɛna bismillah mane fɛn ka daminɛ baya mɛ e de
Lang kami lang ko ben kaya alay sino satya lay dem sene bal dem men garawa maka alay baba keme biladi lay sino satya na ra fofana no basam na ko mo nyana maledi an sigira mera an bekera famille bole ganse Okay, pani la kura foda. Pani tama duma. O tama bela fisa mante higila tale. Ya Rabbi bala higila. Ala ingita siya ko ima. Ala ganyo mo kafari. Abebe ke arigena le ko sala arigena tama. Ala eksija kana mama. Amin ya Rabbi. Kola na fulo mina ala million la no. Amin ya. Ala baraka do ande uda. Ala baraka de uda. Ala ni fulu koro nyon fe. La inana tabaila. Ala ngwa kitim na ala no anai. Ayere bebe na jamina ala beta no. Ala marabi sali ala. Biya imama, biya imama, biya imama, arasuru mama. Biya imama, biya imama, biya imama, arasuru mama. Biya imama, biya imama, biya imama, arasuru mama. Biya imama, biya imama, biya imama. Iba kenyu matandola, iba kejula, nimi kenyu matando, itete mesiratila. Iba kenyu matandola, iba na koronula, nimi nanyu matando, itete mesiratila. Iba kenyu matandola, iba de koronula, nimi kenyu matando, itete mesiratila. Nyemale sukula. Nyambale sukulabi, nyambale sukula, nyambale sukula. Nyambale sukula, nyambale sukulabi, nyambale sukula, nyambale sukula. Dunyani arikiyama, biya imama, biya imama, biya imama, Rasulullah. Biya imama, biya imama. Biya imama, Rasulullah. Never ni kurana karane, never ni kurana kara. Menu ye fila kafoyala, haramu leula. Sisi kuruni bori bori. Never ni kurana tide, never ni kurana ji. Menu ye singi sala, haramu leula. Sisi kuruni bori bori. Never ni kurana karane, never ni kurana kara. Menu ye furusa bala. Haramu leula sisi kuluni bori hodi iyo kani Fatumata bintu kuyana saligidima nimana saligidima haramu leula sisi kuluni bori hodi biya imama biya imama biya imama Rasulullah Muhammad biya imama biya imama biya imama Rasulullah Muhammad. Nyambale sukula, nyafofana jale sukula. Dunia ni hari kiamat. Never di kurana karana, never di kurana kara. Menu ye fila kafoyala, haramu leula. Sisi kulundi boni hodi, biya imama, biya imama, biya imama, Rasulullah. Biya imama, biya imama, biya imama, Rasulullah. محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت بالسنوي ثم أهلي وإلدتي ذراعا وحولنا
الهاشمي نتجمع وخلفي جنود ينتمون يا نفذ أدركت الأماني فهذه مرابي وخير الناس والمحتوى فألقد عصاها واستقرت ونلت لا إله إلا الله Amina Allah. Amina. وما بال هذا الشوق والشمس جامع وذا الحبل موجود فمن ولو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به نتمتع وباعث إبراهيم للشوق واحد ولست أثنيه ولم أكن أجمع وهو مصطفى خير الخلائق أحمد به قوة روحي عنده القلب يخشع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ركبت على باب النبي محمد ومن رام سري فهو أهدى وأنفع لمكة بالمصاف بخيف ومشعر يا رسول الله غار حراء بالمحصب لا أرى رفيقا سوى الغادي به أتمتع أحمد عبد الله راقبا بحب الإمام الهاشمي عليك أمين الله ناصر حامدا بشير نظير معطيا مكي ويا مأمون حبي ومركزي فما في سوى هذه البرية أتمع أيا جامع الخيرات يا ملجأ الوراء فصلني بحبل لا يرى يتقطع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليك الصلاة الله ثم السلام فإن فؤادي عندك الدهر أجمع عليك الصلاة الله والسلام عليك الصلاة الله ثم السلام لقاء كحسب السير للقلب موجع ويوم كألف من سنين عشته قصيرا فما عليك صلاة الله ثم سلامه على عليك صلاة الله ثم سلامه وهل بعد هذا كله سوف أرجع عليك صلاة الله ثم سلامه مدى الدهر دين المصطفى القرم يرفع الحمد لله
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أينهم بكم يكون بخير يا ربي الله كبجمع بني الله كخير جدي الله كان بكشي تنام الله كشيني كنا I'm going to have me for Zemi Baron Mancha. More people he don't call the cookery because of it's a baby in the bolufe. Kela example. Come a follow ku fanabe wati dobo bulobe duo fenfe ko kono ko duo be jabi ko so bebe buko. Parce que ni ko loué Jombe ko jige kono prophétique sallallahu alaihi wasallam parce que atakala lo miga madira e kara uda fosi ala kara dunko manzara qabri ka anna mazara fi hayati koni mo mi tala le kabru fo ko ni ka le nyina mafu parce que bini tigi lo le kuna miga e na fo as-salatu was-salamu alayka ya rasulullah wala benni sigale ma bin sigabi ijabi to atala kata mata ala kara to be called for season. Silamaya signé nongonduru de ga. Mo chama ga nongon nani bedafa matola nongon kile alibi no heji. Heji. Mais comme a fola koni mo min sela kata ko kata hote de manistata ilayhi sabila. Mais asebe mo chama bi mais olugo sigine be obega mune fo ko ma wele e ba Afrique ta kala sambe ibeta français ibeta angleterre ibeta fema o wari be se gila ta maka o kore yi wele la le sebe bi bolo wari bi bolo kene ya bila fatila ikakene taka yeta la ka juru bula mais ambe boli dunia le no fe krikri no ma wele ba de kwala le ka de jigisa Canada do eklo ko no cheta wa otena kemo na tala kata ke kama ala kara dungu ni mo ko min sala ka heji sebai asabe bi kun awar bi bolo akene ya bila moralement tu es bien situé imata kuibe na sasa ya kujugula de kuibe ça dans l'état de kufr donc kuibe ça comme un chrétien donc kuibe ça comme un juif mona parce que c'est vrai, condition bala, mais condition de tafala ila. Ele bi sigia, ka im fache latara, ki sigia, ki bamso latara, ka soro emi ka juru sara folo. Hey, silamaya la sharia la tumadola, sentimentala. Ele fache le ka eso, e nana bunye, ka wuri kani faje soro wari nyini na ka farao ka wari nyini ala ma heji ta sekoye anana ke eminye ele ki bakata ka wari ta kodale ila gojira ma be choboro ba kuna jala pala ka juru bila wallahi ni ala ba ko kites no wala ko so sinama yako de nana ka sekiye ka ko ifanye taka ele bena na wari trot mame ale ni faje sala ki be se kata ka hejike kata ka su ka hejike na ika condition no o ya soro ele re kita juru sara foro juru tela me juru be la be tiki jwala nyagoro ki be to ta juru sara la e mi ta sara ala be na foi kana namdara mole oh donc e kuma be kanje nyogo nege dabla mawele di wele la de à moins que Mogomi n'a les cas papier là-dedans, visa madame, à pas faut qu'on m'a oublié. Parce que la montagne là. Non, mais t'as, vous me savez bien que nous avons un document bien calé. Mais comme à la mort de Talati, quand on vient en bas, l'état ça m'a caboté. On me coulonge dans la coulonge fête. Sénégalais dans Salaya. Nye kuma ne fo me nyaka jamana fo sisa no tente jamana fo ala akela ya ni yoro bikede ma green card ba ko apa beta hijila papier odola
ko be kata aka citizenship interview na o be na le soro maka atala fo groupe la ko bon maintenant c'est kata parce que nga interview be na ke kan soro maka donc groupe nyemoko kwama bashitala amena lettre ke ka blakata immigration na parce que betala heji la obena rendez-vous kurati ay dima ako kono bima le blane ko nyanyine na o rendez-vous na kwa le ko toyi kwa te no to kuyeta interview lo tagalasi atala interview ke citizenship a gagné là aka sancerta ka bo interview ke ya ni ga se duma azraeli ka ni bina sancerta Yorkia bole mene faraja la azraeli ka ni bina sancerta mami oh ni batu gadala de atula saya mate ni tudala samaga ni tude kuna jabai ala le tunga kamelo kuna ja na iban kuna ja yayi asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum kurana ko te ko do kadiye ka soroita herete me ko do ka voyali trata pega kuma me klo la me ka herebe adama de me mudo wallahi ala le be on fait comme ala ba do ça na fait chama kanere ala ere ba do ko fe do be ninya dima atina fa abe kuna ga de sima to son kakini manu go ke le kwala timbe nga saraka bo nga tugoke nga ninke ali bi me fe ni no fe ala dunya bala e kadi ale la bi feri wallahi atadi aba garder kabla ka barika banforo bono memba no fe no wuli la mama be soro londo te nyena na afembe takandile mayera ko jago saraka temna bolo kuni gala saraka mnyega iya saraka memboka te limania be na ila saibofo me kasoro e wa ko lomena nala kata kadema odo wallahi billahi atima fa fantastique ne fle andi petine donc am misiri ko baraka ñoo fa solo sam wala nga yema ani masuro nous le nda petit frère frère o adol ou les générations qui sebe ko gwana ka banka ba o wati ni working permit dile ma bese ka voyager working permit de la kadam aba mene moso banko ako wole konna to he ko sradina atala do ko no bona mase ko to asana mendi to ga fale yera pita to me flani ne sebe ni ite se ko to ga mi ba se ba ne bana ga ko isi ala ba yera adama de huna le wati be ala ba yera mo ko la de wati be Suleiman jekite atumenanye misirla sebe ko gbelela ka gbele ya green card di la madro akabie takata una mangole kwale fatule wallahi Suleiman jekte kato es atakadam na ni salame alda na faranyo ga yele mana witen na ya aksale me papier di la ka kamele no soja atumangena abe sigi na de la kulu kuma baite Suleiman jekte korote why anga wala atubelaxi tonika mengo sebe dilamige normal no sojala ndo mande tato flefa fila kui ne go mangala idi matala idi masigi jagale te se complete atala soro na bombe asama c'est pas là go ça dit que ala te en contrôle là you can do for love and nafsa min masani te do na damande go te se me korode iye fe do nyena fa damandi la la ta bade ole koro ko limania alu hejide on tagala katuko le limania takana na isisa ala nyeba ona de atala kerete ke shitano ra o bata shitano bo shitano ba ambe ko ma utaka jugune aha base ni tagala shitano bo iya yira la le ko de me fle de sa foga je basa de mana jogo be yoro kele do
Justement, on va voir qu'elle est qu'elle est contre moi, on va qu'elle est là. Allez, le tout qui a dit qu'elle sera ni limania qui là. Voilà tout le problème. Notre fin qu'a dit qu'elle dit bon, mon saniment, au loup kabara, et à Tralo, mon saniment enjoy Ibrahima. Il va la laisser. Mon bas faut à une son. Ko Ismaila sorola minge ko Isaka sorola ko kele willa so kono ko loko so kwala ko Ibrahima te kata Ismaila ngalo Ismaila beta maka kuma me Isaka maso Ismaila ka koroni Isaka e santal segi Ismaila fitin de dondala maga o ya soro Isaka bewa parce que Allah avait fait dans les morts. Fendo bola Ibrahim nakadu Ismaila la noye Muhammad nore Ismaila sorra doron fendo bola la kadu Ismaila la donc au fin de kagan ka fale makali Ismaila beto kanamwa atito yo faida ala barago la he atakatana una chuko file maka fene be fale maka me maka olonga ma makate parce que yirite fuite mo te dominité jité faut du coup gasser mais du coup c'est que je dis parce que quand jamana sigire jamana rokono nani do ko luru source de la vie au kasoro no eji o do tout maga population kasoro jamana era sigire be femme ga ni ga America si be du ko do le ka ango makoro pa voilà, Amérique c'est bien fait. Côte d'Ivoire c'est bien meilleur dans les gars. Notre côté Côte d'Ivoire c'est bien. Mali c'est bien meilleur dans les gars. Notre côté Mali c'est bien. Anani na consulta hakima. C'est ça, loi mais non mais na c'est ni jamana be marche au gars. Notre jamana ou jamana là ou t'es jamana. On est cité maga. Ni me la joie. Voilà ma yere. Tout ce que c'est manifeste. Ala ba yere yere mo la lobe ma on tasrata aba yere yere kasro kai to ga masala kota Ibrahim ninta kata bla femme menena Ibrahim o te fale ya o be fale magale Ibrahim ga ma côté noto ma kele allo Isa ga masro ba kele be bomini chiria be bomini sentence qui le be den flani ni nyomo che pro ya ala lo problème la télé gatable Chekoroba menala beside Chekoroba mena be denyine na de masro denje kele ni mendila matugo ko pa to ko fli chenje kai mo ko te yiri te jite dominite ala glane ke to le ambulu cheni ala sikike jino na bam kuma la sorinya bolo ata ulo bla me ga musuka mofo ala le ko kiye na on bla Ibrahima ko ta de ka ba ko ide e mena ke malo ke mena denko la denko na ta le ka to ikane fu ke mala ga ko ye na la be ko ke Ibrahima ne Hajara ka nyongo la soro chokodi boka chama to isoro ko do le kala parce que numuruda Ibrahim na muso be voyager là ni oui tout muso lona do la dula masache ka mbogo be dugu kono ko be ta fanya na ko lona muso do la ko che kainde ni shuko la kwa tata kama mai ko pulsinia okay for tomorrow Ismail Ibrahima ani Sara u do la dula okay Ibrahim ko amanan dola muso tiede ndogo muso ni kasoro chanja era la a dogo muso lo fana bisa cousine no a cousine direct lo comme ne mecho direct joli kili comme a fuja na ko muso tiede un cousine ne bi ima Ibrahim na fo kia masini ko nga wiya sabati ge nga wiya tige ngongo abana foko parce nga jo kari minge uye nyene nga ngoma ke ngo belebele bale kake ote abana na foto ne ko ni muso do la minge nyenga lotika ko muso te kasra muso lo ala nyesra nga abito fo do shukola oya sora fola masache ne ko na ma here koroshi
ko muso dɔ de bɛna kɛ sababu ye k'a ka masaya tiɲɛ Ibrahima ni Sara doli su ko la u nana Sara nɔfɛ ka taa Ibrahima k'a ma i kana sa i ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ a tagala se yen ni masakɛ k'i fɛnkɛ k'a bi muso tuse a fankelen bɛ ja n'a ko k'a bɛ fɛ a bɛ ja mun de jigila kɔnɔ ko ni ne ma n yɛrɛ kɔrɔ sa fɔlɔ muso de bɛna ne ka fanga tiɲɛ est-ce que o muso de tɛ nin ye a ka Hajara ta o de la n balimamuso e k'i sabali o nin ye n yɛrɛ kunbɛ nin denni de minɛ Hajara sɔrɔla ten de sinon Hajara ye Misiranka de Hajara ye Misiranka de i ka kuma fɔ bamanankan ko ni nugu donna ɲɔgɔn kɔnɔ de barakajɛ Hajara ye Misiranka de ye mun de b'o se Kanaan n ka kun de f'i ɲɛna nin masakɛ ka sɔrɔ ka Hajara ta k'a d'a ma ko sabali o madame n to Ala ye nin bɛna n ye n yɛrɛ kunbɛ donc u ka jariya sɔrɔ sisan f'u taara se sigiyɔrɔ la a nana fɔ Ibrahima k'i bɛna den sɔrɔ bon muso k'o le la Sara k'o la ne ye musokɔrɔba ye ne tɛ laada yɛrɛ yira bilen n bɛ den sɔrɔ cogo di i tɛ Hajara furu Hajara min ni k'a furu n'ale ka den sɔrɔ an bɛ na waso n'o ye ka mɔgɔ fɔlɔ min donna kɛnɛ na musow la o de kɛla o Hajara ye ka kɔn Hajara ɲɛ muso tun tɛ sigi kɛnɛ na barakajɛ ko ninnu kɔnɔ ka dun dɛ i tulo da yɛlɛ ka kɔn Hajara ɲɛ muso tun tɛ sigi kɛnɛ na parce que Sara Hajara ka ko dɔ kɛ Sara la Sara k'i kali ko n b'a y'i faga ale banna kalili kɛla min kɛ a nimisala a taara Ibrahimu kɔ ko n k'an kali ko n bɛ Sara faga ko ne b'o kɛ cogo di Ibrahimu k'a ma mɔgɔ faga man ɲi dɛ n bɛna kuma kelen f'i ɲɛna ko défaut 3 bila a la n'i ka défaut 3 bila a la n'o ye wo 3 ye ko c'est comme n'i k'a faga a ka tolo sɔgɔ ya puis k'a sigi kɛnɛ na donc muso ka kɛnɛ sigi sɔrɔla ka Marakaja n ye kuma de fɔ Nations Unies a kɛra mankanba de ye journaliste bɛɛ nana ko tɛ sabali ka se ko a ka ko b'a filmé k'a jo diɲɛ bɛɛ b'a ye ko komi i ko k'i b'a faga défaut 3 bila a la n'o kɛla Ala bɛna yafa i ma a ka tolo nin sɔgɔ tɛ wo kelen défaut kelen a ka nin sɔgɔ tɛ défaut kelen sabanan sisan ka moyen bɛɛ ɲini a ma dɔn b'a kɛ cogo min k'a sigi kɛnɛ na muso sigila kɛnɛ na ten donc o kɔnɔ sa o tagala ka taa se sigiyɔrɔ la ale nana fɔ sa k'i tɛ Hajara furu wa parce que den min ko fɔla nin ne tɛ se ka d'i ma dɛ nin furu muso nin tala ten égyptienne min tala ten ka sɔrɔ ka taa bila Maka ten sa a n'a den parce que fɛn min ko nin bɛ kungo de nɔfɛ Muhamadu nɔrɔ bɛ yen Ismaïl la o donc fo ka taa nɔrɔ de bɛ falen Maka de fo ka taa sigi Maka de Maka bɛna bɔ kɛnɛ ma cogo di Maka bɛ kɛ jamana cogo di sisan ji nana ban u bolo ji banni min kɛla muso bɛ ji ɲini na a ka Safa ni Marwa le boli a ka ɲinini daminɛ Safa parce que Safa ni Marwa kɛ yala o k'a dɔn bi n'o tɛ kuru 2 de c'est 2 vallées 2 vallées Safa bɛ yan Marwa bɛ yan i b'a daminɛ Safa k'a laban Marwa a ka boli ɲinɛ daminɛ ji ɲini daminɛ Safa a 7 bɛ taa dafa tuma min Marwa mun de kɛla Ismaïla sen kɔrɔ ji poyi ale tola Safa Marwa k'a ye petini ye biri a kɔnɔ ko ji bɛ nɔgɔ k'a faga a bolila ka na kɔrɔta dɔrɔn ka ji bɛ ka bɔ ko zami sisan sa o de kɛra Zamzam o ji barika ma bɛ Maka ye n'i k'a min a b'i ka jangaro ban mɔgɔ hali ni mɔgɔ taara Maka ani bana donna ye
n'a kɔni donla ka ban ka te zamzam nin k'a yɛrɛ kan a bɛ hiji kɛ ka ban bana tɛ wuli ji kabakoma i bɛ tile ka min a t'i ji min nɔgɔ ban n'i k'a min i b'a fɔ ko kɔgɔ b'a la tuma dɔw la n'i y'a min i b'a fɔ ko sukaro b'a la tuma dɔw la donc olu kosɔn prophète ko ma o zamzam lima shuriba lahu ne k'a min ni ŋaniya min ye ne ko ala ne bɛ zamzam ji min ka kɛ sababu ye ka lɔnni d'u ma i bɛ lɔnni sɔrɔ Ibn Abbas ale tun bɛ taa zamzam ji de ta sɔgɔma o sɔgɔma ka dugawu kɛ ala rabbi zidni ilma a bɛ sɔrɔ ka a min sisan zamzam kabako ji ba mɔgɔ t'a bɔ yɔrɔ dɔn k'a ta olu ma fɔ bi hali sini u ka pɔnpe kun sigi a la yɔrɔ bɛɛ minanw ni fɛnw na ye a bɛ bɔ yɔrɔ bɛɛ pour na a ma mɔgɔ si t'a fɔ ko a balati nin bɛɛ kɛla cɛra de kosɔn parce que cɛra nɔrɔ bɛ nana fo ala ka kabako ko wuli donc o de kɔnɔ muso ji sɔrɔla sisan source de vie ma sɔrɔ wa arabuw dɔ tun bɛ yala de ni min yalatɔ nana ka na kɔlɔn nin y'u bolo a tɛ ji dɔ d'a ma a bɛ dumuni d'a ma o tun b'a kɛ ten de an n'o bɛ sigi aw fɛ an bɛ ji fɛ anw ka kɔlɔn nɔ mais n'i bɛna sigi ka dɔ min a la i bɛ dumuni d'a ma dɛ o tun bɛ dumuni ni ji falen ɲɔgɔn na ka na kɛ ten ji nin kunbɛnna fo mɔgɔ nana kɛ ka maka fa dugu bɔla sa ka kuma se ka bɔ dugu bɔla sa ka kuma se ka bɔ hali bi ala bɛ min nɔfɛ a b'o nɔfɛ parce que a ka tɛsiw kɛ muso gagnera tɛsi fɔlɔ la o kɛra jumɛn ye ko bɔ i cɛ kɔrɔ taga sigi yɔrɔ la ji tɛ yen mɔgɔ tɛ yen foyi tɛ yen a ko ko ala de ko ten ko ala ko ten ko n sɔnna hey ne b'o de fɔ bɛɛ ɲɛna i ka ko ni n'u ye n'i ka ta dɔrɔn musoba dɔ de sɔnna dɛ walahi muso dɔ de sɔnna a y'a cɛ de labato o de kosɔn n'o tɛ safa ani mariwa o ta mun bɛ heji la mais ale ka safa ni mariwa boli min kɛ ji ɲini fɛ ala ka mun de fɔ kuranna kɔnɔ suratu bakara kɔnɔ inna safa wal marwata min sha'airillah ko ni bi bɔla la ko n k'a fara heji baaraw kan muso belebele de kosɔn i ka ko nin muso dɔ de sɔnna o ala kɛra musoba dɔ de sɔnna ye k'a ka nafolo bɛɛ ta ka d'a ma ko silamɛya baara kɛ n'a ye o de fana ka to an ka silamɛya la Amérique yan ni Kadija ka nafolo tun tɛ n'o ka cɛsiri tɛ an tun tɛ misiri lɔ yan ala kosɔn musoba dɔ de sɔn muso ka sɔnni kosɔn safa ni mariwa farala heji kan o ma banba dɛ ala ko sisan komi muso ye ka yala tɛsi la i denkɛ nin a bɛna n'a facɛ jɛmɛ ka alikaba lɔ komi na du bɛna n'a facɛ jɛmɛ ka alikaba lɔ alikaba ye yɔrɔ sanuman de a bɛna na mɔgɔ jurumu kafari donc fɔ petini fana ka sanuya petini ka tɛsi kɛla mun ye ko taga kan tigɛ a yɛrɛ mɛlɛkɛ yɛrɛ mana fɔ a ye dɛ a sugola de a ko a denkɛ ma ko n sugola ka n k'i kan tigɛ a ko n fa baasi t'o la ala de ko k'e ka ne kan tigɛ ala le ye ne demanda e ko an ka taa kɔn a ka fɔ muso ɲɛna ko ala y'a yira n na sugo la ko n ka k'i den kan tigɛ dɛ a ko a ma ne t'a dɔn den bɛ muso bolo wa ne ni den de donna e ka so wa n'ala ko tɛ taa fa ne se b'o la wa o bɛna taga fagalikɛyɔrɔ la kuma lasurunya bolo ma sitana bilala sitana taala Ibrahim ko a ko cɛkɔrɔba ko kɔrɔ donna i kun na i t'i yɛrɛ kalama dɛ sogo gansan fɛ i bɛ tigi den faga e ye mun cɛkɔrɔba sugu le a y'i biri ka kabakurun ta k'a bon ko bɔndala danga tɔ o le sitana belebeleba bɛ jamaratu bani a ko min bonni Ibrahim ka kabakurun don grâce à Ibrahim maintenant a dɛsɛla facɛma na a nana muso kɔfɛ ko madame i ɲɛ b'a la i facɛ i cɛ ni a kunkolo kɔrɔlen don a kunkolo la dɛ a sogola dɔrɔn ko den ka faga a bɛ taa den faga o kosɔn o fana k'i biri ka kabakurun ta k'a bɔ o le bɛ jamaratul wusta ye cɛmancɛ ta de muso ta ye ala ka ninnu bɛɛ don heji baara la ni de kosɔn dɛ parce que mɔgɔ sanumanw don donc a taara petini de kɔ sisan a ko petit
Era bilang bi face ni ko dona mo mi hakila ta yare kalama sugo doro ko e ka fa fana to mo ko ite hakili sigi abi tigri bagale petire mara Ismail go ka ka ko ta ka aya bu ko bondala shitana donc o fitini ne iba damna Ibrahim kana Hajara tala ka boy ka ta la ba Ismail tala jamra sugra wala ibe bele ba boy ta ibe ta don imai hey ko lu do le jongo ne ba ole fe petire me la ta ka deja gwa mamfa nyesri parce que to kambulan kama nanya bena deni faya hina ko so irte na nake don na dun fola ke e kuna go ya soro ne ko so wala konte ya fanya mo fa nyesri Jibril ko ale blala mission be na ka tele ni mission be o le kala o ise saga dila le makota taga saga di maragaja o saga bola ro mi ko lo mena saga boyro fu tumana mina kabila ne habila kenera musokola ala mafu adama mafu ye ku yesraka bokata blawa ko ni minta saga tununa ko le chantiki wa o mata saga flalo tasma jigila kana habila ka saga takata nai ko sagale se ko la kana di Ibrahim ba ka Ismail ko mabo Allahu akbar Allahu akbar ega ko nyai wala ko mo do le yo dans les faits alu dala kata o bano bella sa ko ka alkaba na macho ye adala lo Ibrahim maqam Ibrahim wa azil fi an-nas bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq wa qasad la durqawrat labbaik allahumma labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la sharika lak fakata hiji bato le fona labbaik allahumma Ibrahim ka pa de milase ala asela anma anya jabi abole bo ka ta boy wa azil fi an-nas bil hajj yatuka rijala e ba ko nyai to ko kono sa hajar al-aswadi minni au takala ka ta sumusum ko ko na de wala o bola mi o bola rigera le ko o be jigi do le na atu benime ka te nono ka me mole kafi anjuru moto beta la mini ga be juru musa isare ga ba nyogo be sanfe be tulu mamu meleke wa bi ulo la libeta wa fuko la lolo ni meleke wa bi ulo eta wa fuka la bi foka ta jeba lu de se ko jala ga da fon ga jade boni ale ka ba le sigine be ka nyeshi no olo ko so avion te makuna mo be wuya te ka kwa dona olo ko so avion te se ka te makuna parce que betil mamouri ali ka ba sigine be betil mamouri sans faire connexion directe ko so avion te ma sans faire il se fait mo ka duni nyoko che ala ka se kono no te mo be fe be fola WhatsApp de Facebook ka be wuya nga kuna funyana ni betil mamouri flal ka ba flas sigine no nyonguna fema nga duni nyoko che pasala ka hina le be bainahuma barzakun la yabghiyani maraja al-bahrain yaltaqiyan ima huwa bainahuma barzakh la yabghiyan bo barzakh kala ne fana be betil mamour ne al-kaaba che that's one of the reason no whatever you say that's exactly that's what I'm saying I see the only detail you said that's exactly what I see this is what I'm saying on kono sisa hajar al-aswadi dila jibril kata kana di Ibrahim kwa ka soro gulai on lalai ole ka Musa foka donc ni ko sumu ibeta sumu minge yala ko ni jama ka jam bismillah Allahu akbar ibo kulo anta tuqabbil yad rahmatillah ala ga hina bureke ka hina bolo embrasser nete e goya dan ko kebu ala sigine be ka ofrede
Dala sitana bu. Ni raga flu fo do rebe samara bo kuma me on be do bu ka samara ere bo. Ha pu pe na ka dagi to ka iranion. Allah. Wa ya soro bere ba. Ba soro era bulo. Olu era bulo. Ko sindara ere le jo. The next day I come back, I said this time I'm gonna get it this time. First time I come in, I miss it. My first time I miss it. They're taking me out. When you go, you come in the corner here. So when I come Nika damina rekuno, ni takala kana se anema, nika kelenge ika kamera se ko jama kacha. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Shesa Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Et puis de continuer. Nika flana ke. Ita nesigia. Yo avete cazzo. No, no, che si chiama no, che non so. No, che non fai manga kunyona. Che si chiama? Che si chiama? Che non fai kunyona, che si chiama? Ma che? Che non fai kunyona, che si chiama? Wala, avete cazzo. Avete scritto ora. Ah, signora. Donc, on le connaît. O hajaru aswadi o de be ju musam parce que ala kera ko te ko ni mo min ka hiji ke ni ka hiji minana ay sawari kuma ma kuma kono de ay sawari donc ko ni ka hiji ke ni hiji minana i jurumu bele so akela ko mi wulo la toy donc au bébé tele sisa so be careful from the men na ke sababu ye kato sitana bena audere aya ero jinya ka bola de ogozo demizanu ka hiji ta kamandi parce que beta drobe na kuma gere foye jogo do bila ima black asoro ka ta maka ni tagala dole be faraka be dibo ne kuma chaman ke la ka kuma be chia mo ko na fogo ko lajini me kuma de ko haja ni daka cha de fuite de parce que ta to ima dabla mi ke do be faraka ala kan kisi e mi tay jene ay do de be faraka wallahi billahi fu bi re sanya ne ka tubi ka ko be dabla ka soro ka tam e ji ko fe ni nana kana ale kokolo ndamene ko solo la de au taala kata madina kata ala krafu kaboy kata baqi'a kata sahaba fu atagala kuba misri mi Juma folo selaini Juma folo sela misri ngono ole boye parce ala karaka nyoma dollar abena do Madina ko Madina ne Kuba tekeleo Kuba ye burusi kono dugule atume Madina kerefe mais dugu bunyala wa dollar ese kuma fomiala dugu dollar nyongo fa dollar nyongo o Kuba me flala karako koni ka no la serie ko o saraye umurai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madina in Misri dove come si tiblatine malo na utagala koron fla Misri yala wala mulega ke koron fla Misri parce que au Misri o yoro lela ala kara kono fla parce que atumbe seli ki nyasi Jerusalem na Betel Maqdis yahudu na nafo ani chrétien iko kandu mai pourquoi ibe seli ki nyasi anu ta yoro ma ite yoro wara nyini bi nyalo yo ala kara kono fla na be ka nye joskan fe kono fli kono ka hina do alala ala kito la saka foko ne bi bola la aya nyeshi makama
Kurana aya udila makato ile olo koso ko misiro ke ko masjid kito maka kono atagala amata masjid jinna na jinna ka misiri atagala yo jinna ka misiri muna ko ke jinna ka misiri pisa bolami nge maka kata taifa amata taifa wa kata jeme nyine taifa ka ufewa taifa ka umaso ka deme fu yere ka bo ase koto kana asela maka dodala ka kureshu go ka te do kwa yere le bola yere atola dal maka dodal lai na beto ka qur'ana kana fo jino ka qur'ana kana ka be kunu hiya ilayya annahu sama nafaru min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba okela yoro mina yoro le yoro ko so ko jino ka misri to ka ba ko arafa keneba au tala nyeta uka ni kaloni kala chama nyine ngo ba fie ko arafa kene ni ko kiyama kene do parce que arafa ka mambu wala ni eji bana ni tala arafa fleva danye mais ni mogo do la ko ne ba fo ka be bunyade ali ni ye mogo million keme do akona bebe arafa fa arafa te fa mais ni eji bana ni tala soroi anu yala antu sigirbe anu beta kata a flewa tibe et puis quand il y a la kara opéré la pour me qu'on a marché de Jabal Rahma yala sanani ou ka lala ide ka opéré ka muna boka fi est-ce que moi le femme donc kono na utala jo arafa kene ka comme ni tala kiyama flekana kata kiyama flekana kana la tamake au shima entuguni donc yoroma alu de don pareil entuguni alu te don mareni yetuguni ay sabala yo bla fa même mo se shitana ma aw manga ka yo dala bile pese bebe nyebola o fesi sa aya to ta mo ka ay to mo ka nyebo okono parce nana na ko do dam na droba noro ani noro men na zamzam noro ala ba beche ga boka ya ko laji dunya fu la choko di tabaga kwa na ngura ka bomba ka tunga sanenda mais pour bien qu'il va faire qualité fleur au sol là au corps qui est pour madame la même ay sabali ni mania diplôme on est à la daouma quand dollar de mania bon ay sabali diplôme beleka au Canada au no fait kanota ni kon no kwanga anu ko soro sisa au gaga kana alu le ko pise anu bulo sisa au ye muminu ne au ye silama ya no go beta fa amena aulu le banu la disisa aya kete ah me ga anu yere la ni ne yere mai akuma ga jade ogo so heji akan ni ya ke demisento me demisento fanatani ha mimbala ako est-ce que ben se ka continuer sinon atakala de son baleta kata chirafu ni kata ilo chira kaburu kuna ika sirati le ta chira ya Muhammad fokan sami no fe sallallahu alaihi wasallam ika suna anika takaburu nyumo na bena odo oleke manele nana ka chira bu ika nyene mayala ima jambawa eli mo ekele mo me masiwa wala kuma be Elen mo tekele mo ni masi kasi tininya la karaka kinya la alaka kase ko kana gidinya la kiyamaga kase ko kana tuguno ko kana poko wala ko tichai maraga jambe boli nyare ame boli nyare woni ni dusu ka farde abu jahali dusu le benema heji mande ka ni yela ma ni tala maka mende ka faria mama ni tala maka ni ka kela mabba ni tala maka ni ka batra ya mando ya bebe bulinya ala rebe te passer mo ni bedo ala ko la do avec sincérité ikad namara do ala do ala bi arabu bole se kono ame ganye bo lugu be kazoro lu era ke salama era bere folo parce ala e fon fo lugu ma oke ni ka yebi si awara fait de la sinamayala parce que si ya minu de la sinamayala no luka juku ko so do tarabu tere anu minu na na do ala ne ka ta ka juku pratiquer ka ala kara ka tabulu ta
O le kosɔn Européens ni Américains bɛ don la la de n'o tɛ ni arabu le fɔ plus ça diɲɛ bɛɛ b'a dɔn ko silamɛya ye tiɲɛ ye diɲɛ bɛɛ b'a dɔn ko Muhamadu ko ye tiɲɛ ye mais n'u k'i sigi anw minnu ka silamɛya ta anw minnu bɛ Muhamadu kɔ k'an nugu taga cogo filɛ k'an jigin cogo filɛ u bɛ décourager u bɛ ɲɛbɔlan fɛ ba sometimes o tigɛli b'a la. Congressman Charongo, former Congressman Charongo, Antigomaga Bureau London breakfast. That alanga Drikibani Nakudama. This Aman attack at Tafu, Abukwanga Dominic and Yofe. The Yasro Drikibado Lanema Nogumabina, Nato Maracono. Kata Congressman, this is for you. Go next time. Nina na mena na Purana ni Dima, Meningo Dima, me the invite Missouri Lade. I go no problem. Come mena kumaki fie. Come difference me mende nele che. Ntente ngwa dugula ko no te ko ne reslamali. Ah ngojoli. Wala ko te Congressman Charongo ate to hunde. Expired only can presita sisa. Ako difference me mende neche. Ebi tengo dugula mende tengo dugula no te ko jola kambe kile. Ngo explain. Ako wala silamaya ko ko kanyo ko diebe. Kunde sigine menga bureau kono ya ne congressman ne mo ko le debala. Ako de doyo. Silamaya ko kan hine nyona. Ako ni mo ko mi kashibato dola ne kaya. Oni yele le bebo. Silamaya ko kwa nyi nyoko sutra ko an fana sigiri ba be ka moko le sutra ko boko no fili ni ko ko don imam what is different ko different ro sujud for submission otherwise me and you same page ngamo ngono tika champo thank you so much ole ba yira ka foku be chalo me mo ne ka to te sujudu ni be parce que on l'a l'état anu bende silama le be silama jashi silama le be silama wiba silama le be silama namara mote na ma do anu ga ko wari dia ko beta ka social security ke o kabri de dolanga islam jongo africain de bena dika ame bondi la mo ma de anga me ki be bongola ide ni numa bombo nyine ga dima ibika wari ta mai ka ko so a ben nyagame beta ma tigi ba fesa aluma min sigire be ora mo ngani sura ko na ere documente drome duruma do bena sa aluma mi he sku dole dolande ko chete parisa ite faranga nga wari kaso au bala do me la pasa sisa nyagame na au gala no sisa au do ba ke do ta ba sara alala au mala ke siri fa chena ma ni ma do ga fuyi odrono salama de ka dibu salama ele mi sigine be social sécurité te e sigine be ke be termo kala bongi ko ne be social sécurité era do yani ga wi be ngora ga masangi bi ra le ga masai ko ga ira jena ko ne ra be se karambo ta kiti be tele de ma fona mena baragi ibe war soro ale do sigine be ka ke ka kemeni ne kono e ka bi woro ne ga dominique mo so ale ma ere ga na politique folo ambe ka vo e ko karambo che ga etaji fle aka château fleur aka ne fleur mais ambe hak limania ere dogo ya fe ambe ta sigo koroti ka wari bo ka dama ha bebe mo ko keme de ta wari minati ala to ko keleni nashini keleni abe ne ta ka dine ma ta ni kete jibe se ka mo nya ala kola hey eres la mai iti sigi ikan do flasiri ki ka zikru ka ki ngo fala nyara ala ki ngo gla mumeni na no table adama de ngome ere sila nebe fatia kon no ka baite confier mais pour que quand sera au confiant on va na blanco na ga confier na chana ka sera be fatia kala ebe kulu ala kala ebe kulu du bra para e kata confier ro bolami ala ti ka seli kali yeso kono mais confier pour que ne ka blanco na c'est psychologique confier e kumbela ne kumbela sai ta kumbela ka munya ima ele ko minu mago kumbi e balo be ka bolu le ku e be ko lu le namara
Baraja de bani yoro na ogo so te sia ke muri le te se ga se muri no go go alhamdulillah alhamdulillah nasara ya de ye ga se ka ba Dai, ma ok, lava sono. Voilà, come ne chiedete? Che non avete senso antrale. No, kana o fraga, ni o fraga ndo ya befli. Kuma ne chiedete tu? Antu na la komi ya nika fo. Obe sikite. Alors que heji barika kabuma. Anye tando di au mangwambe na kana heji valer fo anye. Ise heji valer kabu. Nala ga ke alati ke mogomi ay ko bali kiye. Fo ka tigi sasa fo ko alhamdulillah. Milliard be do bolo ko silama lolu ma se ka ta ku fala. Eldu ebi ga barani na côté taxi boli mobriko mina nogoko tabali ne fere mais ala ka nogo ya ebolo ta fa ko ala nike eta fa ko ala nike ala ka soni suku ka cha yae ebe kono filla do re bina te ko boko chokoro ba kila be tibe ala ka soni suku ka cha na ala ka sebe kun kiveta wala sababu be joro yora be boya Oma ame kuma tige minka au kana jon aka bara ula au ka bara fana akane nya korobotoro parce que ka bara ki nyafa konne ka ala bato ne ka ninke wallahi abibla yerra bayala mi fana jona ika bara la avec sababu yeti limana fana solo wa alaikum salam don ni yeko ko ke Adiala ake alai mena kuma ni labani kisa kile ndoro kambe dugo ke na la son kisa na kala maga marocain mimbe abe maroki de ala mogodu dina mogoba abe dawali ke londo ala la gasno ala kera na fa ayere yera la sugula ako je wuli kata maga tiado be atoko fle o fa toko fle o ta fa toko fle ibi jija ibe cheni yo iba fa makonde muhammadu ko sallallahu alaihi wasallam ko arjina deno chewula o duguza gweshu alala ala karana na yere la ako je ma finyana wa ta maga ye cheni yoro nyini atoko fle ni o fa toko fle o ta fa toko fle ko pa ko ne muhammad ko sallallahu alaihi wasallam ko arjina deno ajati kala bana ga ako ni ko ne su sabana cheki la tugune ko ala karana na yere la ako sisa kala sebe aye muneke aka muneke aye aka minon farajonga pa beta fumala mais yani ka fa beta abaraka nyogo minu be makai ale mame no ne fa ko lu wele nga sugo mi ole bende ngone be na maga aye jema anye chero ni kai ukogona atala ya ka umrake uga nyini ne kumase wallahi ni garam tede flan nabi uye nyini ne kumase maga quartier koroba dobe dengenia na soro buluku chebe yi una na do quartier kono kata demesani groupe jeune groupe do soro obe quartier do dala obe barola buka ti to fo ko an be ndene nyine na atogo yene afa togo yene ota fa togo yene ka be mu vonya na ko go kunta me go isa aw nya ba la tu mina na o kasani de aw ye mo go nyimo ne ma obe chemi no fe no ko mu go kunta ba kono ma yene ngawla amba soro yoro jime waita uka yoro do yoro talai kata nyine ngari ke ko be chemi nyine na ko ka sofle tala da foko ko che ele le be kersa yiwa kersa ta den ko way ko ne ade mu kele nge foroba pa ma ki kana sa maro ganje ko ala kara na yere na shin saba
ko nya na fu nyele ku ye arjina de che abulu la ko na ga ko bi se ga ke chukuri fare ka wa fla ko de pinde be yalla to sarate al ka wa fe de ta seliere ko sango ko ne be do arjina ko be ko karti ni ko na ko ne mai ne resona fana ko mai o kwa ma o anu katuma ku miri almami maka almami ko miri nyuma dobe est-ce que elle était nyuma et ma nyuma kelen ke shi ko wa aya ko jamfura ko ko chano on hagili be mina ko sone fle on va den ka sone asala chogoroba sala musogoroba korola demsano fikino ne ba bolo nya ye lo mina vraiment o hina do la na nye la herita ni alache ngo foka ne ko ni ka bara che ninga sarata watu watimena nga sarata kila ka fangile ndi ne duguma ko balo nai fangile mere ka jemba ya balo da kongo no boke na olugo kwa me min no fe ko le ni yelo ouais akola tele juste kwa no me min no fe ko le be ni bo hulisa o meta seni mi seni ko akono ndo se ka to no fe de metanko atala kitiko kisania obla la nyongo kotala do misiri kono seli lola ube seli la tuma me rakan laban chaya tin ko tukula mawuli saya melege ka nimire alikaba kono ka tento tukula akola te tout de mala même amame tout de mala amame ha bane silama wole fanya ne aga mate kana joika barala ikana kabaika barala mogo be kuni do kala era bolo kote mais ala bolo koba ele be ta koba do ke fu be kaba yera la kunga ninge ala bolo ma foi ke ala tete ka lo Abu Bakar mi lisi jigila ko mogo tambe na do origine ko na le to le be nyefe lisi folo Umar Abu Bakar Siddiqi hiya meke mais ane ala tera sigile barula Jibrila jigila kana ala kerafo ko Muhammad alayhi salatu wassalamu ko afa Abu Bakar nyeno ko ala yinki ko kana fo ko aniche aka ke wali nyumona aniche aka Muhammad kanona ko me ko ala ko konga nyinenga ko Abu Bakar kadine alai ni sone na ye njene mama ko eska Abu Bakar ne fana be Abu Bakar bolotewa Muhammad yerala sallallahu alaihi wasallam ko Abu Bakar ah pucha tele ka ko ka paga bole pala bola ka mi fo sisa ko leni ala yata Jibril ala agon Muhammad sallallahu alaihi wasallam a fo Jibril ko ka fo alayo ne soni ne alay ala ka dinye ko jugo ko men ne lalente ala ka decision kiyama sini ne Abu Bakar nsen droiti bari jina kono goshi madoba mena fongo doli mabode pise kasani ka goshi ta kwa be do ala be se ga fo ko ala se ko flo na nugu kule ke kondo ko mambay ka mogo do arjina la nanda barawi ka do jahannama la nanda barawi neni mogo men ka di o yari jina neni men mandi o naga silamaya o naga go be jahannama den ko me an faule ka lo ate fanshi ko yo abe dai jone ka mogo juger ala e juger eni ka seli bani be seli ka fo gi tengolo wuli ala bi firi jahannama kono ko ite bala ifana tse ka nyene ka ko why o dabe ko why musofla takisi problème a hadisa de be kelebe aka salama ya mambo wallahi mbo salama ya bayre tala na wulla ka jakmani ko ngoto le aka dala ka domini ndama Jibril na fala kara ko muson dollar jina la ko so sura mamusole akasi la maya fanga kabu aleka bulu ko ngoto sura ka dala ka gbe Jibril na fala kara ko ni na ka po be ko jahannama de no pisa e ko mi kana maja alai ko yesuwe sugo ka to fle ka dola do jide sugo ka to fle ka dola do jahannama me aw mahina nyogono aw be da mo wala nye ka nyogon do arjina ni jahannama la ni dabara hina dengle ti du sura te mo sutara ite mogo debe tasarate mogo fe hey Johnny who are you puseri ite miri lo me amini melege ki ko ibe kule la mbola tasarata la ambi digi fo ka jibo inu fe ibe kule la ko ya ke dondoni am tasara bi fe odo
kaba ki melega inya datu ko to kwa sabale ato me dunia fle pour une dernière fois ato nganga sumo anda sarabola ibe brava jabi kame gora ay datu ame fani ki nyaka ha ate dawma kata digeni se kat dige basse kaba ka fitini se ibe na do fitini o le kono ha iti miro ma mo le bena oke e sini ele fle jamana lugo kuna ele ko kito lugo sutara iko kito koto mbotala vieux père tu es venu te chercher je suis venu me chercher il y a quel problème on va pas rentrer dans le même trou vieux père hey il a glissé voilà tout le problème il te sait pour l'ali il te sait kaguraula mais l'homme naza ne dans le besa poeta chouko aïe nani chouye il t'a fait logo vieux père laissez-moi je vais me débrouiller moi-même il va le faire on dit à la hidi la ni beka kaka kimiri ala ikaka kamiri ni beka donc faut pour l'homme de ikanyene mayala obe dofara ikas de maria abadon entre na obarumina boleni na dola mami kaya fa mane ga bolende atakato aboto balawu adoto balawu nangu beturi nangu ye muruda flade na ko ju na matigari kara sei ko to abetigari donc ni kuma tagala bo mo do ta ko kenen doka wallahi ne ka najini tenta kalama mati kaso ya fama la koso ya fama la koso parce que kuma flale fa ala ko ala kara ko mam ko ganfo wallahi ma fana fo kunde kuni mo mi jogo bala kuika yele fla kamele dogone mako imam tu m'as chassé de ta mosquée qui yanga ngabwiga misirla boye kuma bayla kone ko kone redunte no mette serment la ika kudubano ce sont mes problèmes de foyer serment ga sokono ko on me plaje on te fait wallahi ala goza ah so banikate banikate no flare na tera banikate no plaje parce que na be station de la gare pompe la serrer là ko wai mo be se depuis vende de la éducation on wona dumbe ka so kono ko chudi mo ngala tale kunya na a kunde do re ke ambo la londo tukola do la ka sur bureau la sans fait ago imam on je te dis quelque chose de ti fait en ti fait qui ka trop machama bi no fait passer ka kutuba be chane ne me ko fo branche ya mena se côté bi ka kutuba la même ko so passer be chane ko mo me be chane fo atiki ko kacha donc il faut pas te décourager pour continuer comme ça nous sommes derrière toi anu me no be chane no fa on bi ko il faut le laisser parler. Mais le jour que tu vas changer la moitié, qui connaît? Quand on a tout gagné, là, nous on fait des donc comment je l'ai? Parce que nous on a un banane au musala kala. Donc on a signé ça Jibril Langama, Jibril Langama, na ya kete, dunia fangele ba kete, na ya kete, akungolo teni. Jibril akungolo na namunde nyine aunga hejila dona. Jibril Langama na namunde nyine ya. Ite hiji valeur pour mogonya hiji de ka comportement ukaka ga miga hiji ko betu ko mogonya ne Jibril la ngamande akungolo de asiende wala de makote Jibril la kungolo Jibril la mission me ba de bola de tula ni tira la se do muche merega yanga bara de obe ni mo mi dollar jena ko no merega muso no le sigine de ma ko no hurai no ko kadi de awakele otaninga dima wallahi billahi mais allo ka sa no ele onu e photocopie le au ye original mais no ka to che otala ko ni ala ko le ko de ko bo ina me meleke o meleke muso lu lai ko lu ko ma benye ko la au fe ni nyuma ke parce que ko ni muso do be ka ken ni toro o ya so i ka so be o meleke muso sigine be ga tle ko ala ko ni avec un coup ka yere la ala be ka ni toro no be fa ale bolo si sa toro ala ba ta ka ba de koro kana dan ko maya donc ki ji jade i kana yela ma fa on ba ma ko no le donc e ko no ta la
n'u y'a nin tɔɔrɔ ye a dɔw bɛ na dusu suma ye karamɔgɔja y'a ka ala ko kɛ a ye olu ka ko bɔ a kunna salamu alaikum ala ka hejiw ala ka laban ko ɲuman di ala ka laban ko ɲuman di ala ka nin ɲɔgɔn kan min ta gulolen sɛbɛn ko la ala ka sɛbɛn di min ta gulolen papiye ko la ala ka papiye di min ta ye nafolo ko ala ka nafolo di min yɛrɛ ta ye bana ko ye ala ka bana ban min ta ye bana ala ka bana ban ya rabi ya allahu ka baara an denw balo ala k'o kɛ lajiw bɛna dugawu min kan ala k'a minɛ u ye min kɛ ɲɛma kɛ ala k'o minɛ min kɛra madina arada ala k'o minɛ min kɛra alifa ala k'o minɛ min kɛra musalifa ala k'o minɛ min nana kɛ mina ala k'o minɛ min yɛrɛ kɛra alikaba kɔnɔ ala k'o minɛ min kɛra faso ala k'o minɛ min kɛra u yɛrɛ ala k'o minɛ u ye min k'a ɲɛ ala k'o minɛ min kɛra furumuso ye ala k'o minɛ min kɛra denw ye ala k'a minɛ ya rabbi ya allah ala ka n'an to hami na ala ka n'an to kɔnɔnafɛn ala ka n'an to kɔnɔnafɛn bɛrɛbɛrɛ ala k'an bɛɛ kisi a ma faama jugu min b'an kɔnɔ nin an y'a ɲini ala ta'ala fɛ se masa tanga masa ala ala k'an tanga masijɛni ala k'an tanga ka bɔ a ka kojugu ma ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma a ka janfa a ka tiɲɛni a yiri ala k'a kara a yɛrɛ kɔnɔ ala k'a kara a yɛrɛ kɔnɔ ya rabbi ya allahu ka kuranna kɛ dibina ye an n'u cɛ ala k'o kɛ fo n'u bɛna hɛrɛ di an ma don min na n'u bɛna fɛn d'an ma fɛn min b'a nafa ka dibina bɔ an n'u cɛ ala k'o kɛ nka n'u nana le k'u ma ni tɔɔrɔ ya rabbi kuranna ka kɛ dibina ye an n'u cɛ o se masa ye ala ye ala k'o kɛ ala k'o latigɛ an ye ala ka fasow suma ala ka fasow suma ala yɛrɛ ka tunga diya ala ka tunga diya ala ka silamɛya sabati ala ka badenya ala ka badenya mɔgɔ mɔgɔ farala ɲɔgɔn kan ka na baara ɲuman kɛ ya rabbi allahu barajilo aw ta mana bɛlɛ fɛn o fɛn ka kana a kɛra to ala ka sara d'aw ma a kɛra to ala ka sara d'aw ma an bɛ dugawu kɛ an balimamuso ye an ka jelimuso ya rabbi ala cɛsirilen don silamɛya kuma bɛ yɔrɔ yɔrɔ ale bɛ yen an y'a ɲini ala ta'ala fɛ ya rabbi ala ka limaniya d'a ma ala k'o kɛ a bɛ silamɛya cɛsiri min na n y'a ka video dɔ walahi kasi la ani mualimatu sako a n'o ka rencontre non hali sini a video bɛ n kun walahi muso in tun ka di ne ye mais n ka video nin ye ka dɔ fara diyanan kan an bɛ walahi limaniya le k'o kɛ koyi ala y'a lajarabi ma a sɔnna ala lajarabi ma hali bi ya rabbi ya allah arijinɛ ala ka nɔgɔya ye a ka limaniya na n'a ka sabali ni k'a sara ye arijinɛ na ala k'o kɛ k'a denw bala ya rabbi allah ala k'o kɛ k'a ni furu tɔrɔ ɲɔgɔn bolo ya rabbi allah ala k'o kɛ ya rabbi ya allah ala ka bɛɛ hami jara ala ka bɛɛ ɲini fɛn d'i ma jahil mustafa alayhi salatu wa salamu subhana rabbika rabbil izza amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin an y'a sɔrɔ yɔrɔ min an y'a bila domini bele wa ne ka nda domu ya de ka fa ne ka domini ke ka bawo ya rabbi ya rabbana Muhammadu kanune
Hey, can you put it down? How are you? I'm okay. Now, you tell her everything you tell Alhamdulillah.
ya Rabbi. Mama kana foji di masali kajibo. Alama ya Rabbi. Silama kana foji di mademu kajibo. Alama ya Rabbi. Silama kana foji di mademu kajibo. Alama ya Rabbi. Silama kana foji di mademu kajibo. Alama ya Rabbi. Alama kana foji di masaya kajibo. Alama ya Rabbi. Yambang kana foji di mahakaya jidari. Alama ya Rabbi. Mahakaya jidari. Alama ya Rabbi. Anasirana hakaya hakaya manginde. Alama ya Rabbi. Kana foji di mafuru bejibo. Alama ya Rabbi. Silama kana foji di mabato ya jidari. Alama ya Rabbi. Silama kana foji di madenu kajibo. Alama ya Rabbi. Yawo kana foji di mafuru ya jidari. Alama ya Rabbi. Kana foji di Alama ya Rabbi. Yawo kana foji di makaburu kajibo. Alama ya Rabbi. Yawo kana foji di makasanje kajibo. Alama ya Rabbi. Yawo kana foji di masaya ya jidari. Alama ya Rabbi. Yawo kana foji di makurana kajibo. Alama ya Rabbi. Yawo kana foji di mahiji kajibo. Alama ya Rabbi. Yawo kana foji di majaga kajibo. Alama ya Rabbi. Yawo kana foji di masali kajibo. Alama ya Rabbi. Yawo kana foji di mahiji kajibo. Alama ya Rabbi. Sayyidina walina Sayyidina kirina Mali Fatuma tanoro ayesani maye mene mene la Sayyidina walina Sayyidina walina Mali Fatuma tanoro ayesani maye mene mene Makane Madina Mali Fatuma tanoro ayesani maye mene mene Makani Madina, Mali Fatuma tanoro ayesane mayo samene mene. Madina, Mali Fatuma tanoro ayesane mayo samene mene. Karibu na kwa Ayo kielu baragi
والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك